bakia min ahrufi wasamiha samsia wa darlada wawin wafa'an tahtafi liqurbiha walitihadi farifi ukmul lami al-walamil fi'li lillami al-halani qabla ahrufi ulahumma idharuha faltarifi qabla ba'in ma'aswatin ilmahu min ibriha jaha wa aqimahu sadihi ma'idhamuha bi'arba'in wa aswatin aidan wa ramzaha fa'in Nifsum basir wa mantah kusib dani'an Tasu'adan disusari falil karam Walamal ula samiha qamriya Walamal ukhra samiha samsiya Wa adhiran alama filil mutlaqa Finawi kulna wa kulna wal taqa Fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajarisaini Infi sifati wal makharijit tafaq Harfani fal mislaini fihi ma'ahaq wa iyakuna mahrajan taqaraba wa fi sifati talafa yulaqaba mutqaribaini aw yakuna tafaqa bima rajiduna sifati huqiqa bil mutajanisaini summa insakat awalu kullin fasahi rasamiyan awurikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa famadu bil musul aksamul mad wal madu asliyun wa fariyun lahu wasami awalan sabiyya wahu maratawakufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufut salab fal ayuhar min hayri hamzin asukun sabab damatin fatabiyya yakun wal aharul far'iyum mawkufun alam sabab kahamzin aw sukunin musjala hurufuhu salah satun fa'iha illati wahin wahyafinuhiha wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawidan syartum rafatu qabla alimil mutazam walinun min haya wa wawu sakana inil fitahu qabla kullin ulina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka akan ditampilkan oleh santriwati Pondok Pesantren Asyiqul Quran. Kepadanya dipersilahkan. Ismi Naila, ana min siketi duku benda. Ing dipun tepangaken Rizky Amalia Zahra ingkang pitalam siketi gunung dukuh benda. My name is Aska Askia Kaila. I'm from Legaran Kaligiri. Perkenalkan, nama saya Rinda Azlia Nazira. Saya dari Kaligiri Kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sedaya pangalembono kunjung ngasani Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan ugi kesahenan. Praise be to Allah, who with all His blessing is perfected all goodness. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya sempurnalah semua kebaikannya. Wa bil amali wa ta'ati tatibul hatu wa tatanassalul barakah. Kanti amal kesahenan lan manutatanipun Allah Subhanahu wa taala kesangipun kula lan panjenengan pikantuk keberkahan. And with charity and obedience life becomes good
and blessing descend. Dan dengan amal serta ketaatan hidup menjadi lebih baik serta turun keberkahan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bi Allah Muhammad sallallahu pun Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam to his family and friends. Amma ba'du. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat ugi salam kunjuk wonten ngasanipun lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga saha penarekipu ing netepi sunnah. Salawat and greetings are always poured out to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya. Amma ba'du. Ana sa'idun an aqifa amamakum jami'an li uhadira muhadaratan arabiyatan tahta al-unwan talabil ilmi. Kula boten ing ngajeng panjenengan badhe ngaturaken ulal-ular kanthi judul Pados Ilmu. I am very happy to be able to stand before the audience to deliver speech entitled Seeking Knowledge. Saya bahagia sekali bisa berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk menyampaikan pidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Ikhwati fillah, i'lamu anna al-ilma la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu. Anggenipun madosi. Audience who are blessed by Allah know that we will not cut a part of only half. Jika kita memberikan setengah, maka ilmu tak akan kita dapatkan meski hanya setengahnya. Wa yadhalla al-mar'u 'aliman ma talaba al-ilma fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahil. Dipun wastani tiang alim inggih menika tiang ingkang purun pados ilmu, kosok wangsulipun tiang bodoh ingkang rumangsa wis pinter. Called a pious Saat ia menuntut ilmu dan disebut sebagai orang bodoh saat ia anggapnya dia telah berilmu. Limadha al-'ilm? Li'anna al-'ilma an-nur. Loh, kok kedah kanthi ilmu? Awit ilmu iku nur utawi pepadang. Why the science? Because knowledge is light. Sebab ilmu adalah cahaya. Nuru yahdika ila an takuna aqraba ila hadatika wa ghayatika. Nur utawi pepadang ingkang nedahaken kula lan panjenengan caket dumateng Allah Subhanahu wa taala. Us from our goals and ideas. Cahaya yang menunjukkan kepada kita agar lebih dekat kepada Tuhan kita, harapan dan cita-cita kita. Betul mun wa idun la imadalah. Kosong wangsulipun yang akan saking pitutahipun Allah Subhanahu wa taala. While ignorance is tyranny and darkness that will keep us from our goals and ideals. Sedangkan kebodohan adalah kezaliman dan kegelapan yang akan menjauhkan kita dari tujuan dan cita-cita kita. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala tahu wonten saklebetipun Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala says, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ingkang atosipun Allah badhe ngangkat derajatipun tiyang ingkang kagungan ilmu lan ingkang iman ngantos derajat ingkang paling inggil. Allah will raise those who believe and have knowledge among you by several degrees. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dari beberapa derajat kalian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saktu ngalipun hat. And the messenger of Allah, peace and prayer of Allah be upon him, said, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu Bakal buka akan dalan mlebu swarga. wa innal ulama warasatul anbiya. Saktemene ulama iku ingkang dados waris nabi. and verily the scholars are inheritors of the prophet. sesungguhnya para ulama Astaghithu wasbiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Pramila monggo yak taksep. yang benar datang Khairan jaza wa Terima kasih disampaikan. Penampilan selanjutnya Tasmi'ul Quran yang akan ditampilkan oleh santriwan Pondok Pesantren Asy-Syifa yang akan dipandu oleh Ustaz Zubair. Kepadanya dipersilahkan. Tesa. Cek, cek. Tesa. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'dah. Khairukum man ta'alamal. Ada Bapak Dr. kita semua, Bapak Ibu hadirin tamu undangan wisuda santri Pondok Pesantren Asy-Syifa Quran SMP 1 Muhammadiyah Sirabok. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa sehingga di pagi hari ini kita bisa menghadiri wisuda santri dari Pondok Pesantren Asy-Syifa Quran. Sesi selanjutnya dari penampilan santriwan santriwati yaitu untuk tasmi'ul Quran. Anak-anak kita biar selalu bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Seperti biasa untuk tasmi' ini kita untuk menampilkan dari anak-anak yang mengikuti program 10 poin yaitu menghafal Al-Quran dengan jumlah ayat per halaman, halaman berapa dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa kan 2 dari dan 9. Nanti bisa dicek hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Betul Bapak Ibu? Ya, itu di halaman berapa? Halaman 3. Halaman 3 Ibu dicek benar apa salah? Ayat. Ada 11 ayat, Ibu Bapak dihitung benar apa salah? Ya, tema Ayat 6. ayat 6 Bapak Ibu dicek benar apa salah? Baik, ekor ayat paling bawah.
Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu ayat berapa? Ayat 16. Ayat 16 Bapak Ibu. Baik, coba bacakan ayat. Wa ala absarihim hisawatu wa lahum adabun alim. Betul apa salah? Ayat 20. Yakadul barqu yahtabu absarahum kullama adaa lahum masaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Betul Bapak Ibu? Itu di halaman berapa? Halaman 4. Halaman 4. Jumlah ayat di halaman itu berapa? Ada 8 ayat. 8 ayat Bapak Ibu dicek, benar apa salah? Ayat paling atas. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dzabawlahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Betul? Ayat berapa itu? Ayat 17. Ayat 17. Tadi yakadul barqu itu ayat berapa? Ayat 20. Ayat 20. 10 ayat setelahnya. Bapak Ibu, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. itu ayat berapa? Ayat 30. Ayat 30. Di halaman berapa? Di halaman 6. Halaman 6 ada berapa ayat? Halaman 6 ada 8 ayat. 8 ayat. Betul Bapak Ibu? Ya. Ya. Cukup untuk juz 1. Sekarang juz 30. Juz 30 surah An-Naba. Ya, juz 30 Bapak Ibu bisa dicek. Berapa? Sampai halaman berapa? Sampai halaman 590, Bu. 582 surah An-Naba. Baik Mas Ghoza, bacakan ayat 15 halaman 500 1 sampai 30. Baik, ayat paling atas. Amma yatasaalun. Ayat paling bawah. Fatuku falan nasitakum illa adaba. Itu ayat berapa? 30. Baik, 10 ayat setelahnya. Inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayat berapa? 40. Ayat 40 di halaman berapa? 583. 583 Ibu. Betul apa salah? Baik, sebutkan di halaman itu. 10 ayat dari An-Naba, 15 ayat dari An-Nasiat. Baik, tema ayat paling atas. Innalil muttaqina mafaza. Itu ayat berapa? Ayat 31. Ekor ayat paling bawah. Hal atak hadisu Musa. Ayat berapa? Bacakan 184. Wal ardu ba'da dzalika tahaha. Betul apa salah? Betul. Ya, monggo sekarang Bapak Ibu bisa bertanya, silahkan. Ayat berapa? Surat apa? Ya, halaman berapa? Monggo silahkan. Mas Bana. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Betul sekali, subhanallah. Terima kasih Mas Bana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain monggo silahkan.
Ibu-ibu? Ya. Bapak-bapak ada? Oh, ibu belakang. Mas sebelahnya, Mas Bana sudah? Mas Roza. Roza. Deh. Bacakan surat Al-Imran ayat Juz 30. hafalkan surat Sampai Al-Buruj, Bu. Sampai surah Al-Buruj. An-Naba sampai Al-Buruj. Pilih satu surat, silahkan. hafalkan surat An-Nazi'at. An-Nazi'at. Berapa ayat, Bu? 5 ayat. Ya, 5 ayat. Monggo, Mas Roza. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nasitati nasta, wasabihati sabha, fasabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Ya, 5 ayat. Baik. Monggo Bapak-bapak, silakan. Oh ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta dibacakan juz 1 ya, ayat yang ke-33. Ayat 33, Mas Bana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Betul? Masya Allah. Jazakallah. Ya, jazakallah khair. Cukup ya, Pak? Cukup? Cukup. Ya. Mana, monggo. Oh nggih, monggo silakan. Nggih, Bapak. Nggih. Untuk Ananda Bana, saya bacakan ayat yang akan jadi pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuruni fadhaltukum 'alal 'alamin. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Betul. Pertanyaan yang bacakan 2 ayat sebelum dan sesudah ayat yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id angin gede. Ya. Wa id qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wadkhulul baba sujada wa qulu khiddatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. 2 ayat sebelum. Ya. Ya, 2 ayat. Berarti ayat berapa? 2 ayat sebelumnya. Ayat 56. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Betul, Pak? Betul. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. 2 ayat sesudahnya. 2 ayat sesudahnya. Di ayat 60. Di ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi asaqal hajar fang fajarat min husnata asrata aina wa ta'alima kullu unasim mashrabahum kulu wasrabu min rizqillahi fala ta'tau fil ardi mufsidin. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, tadi kurang, bukan fa ya, tapi wa. Ya. Untuk Ghoza, sambung ayat ya. Juz 30. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Ya. Tadi ayat berapa yang saya bacakan? 37. Sip, bagus, alhamdulillah, Masya Allah. Surat apa? An-Naba. Ayat berapa? 37 ya. Halaman berapa? Halaman 583. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, bacakan 2 ayat sebelum dan 2 ayat sesudah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. 2 sebelum. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Oke, ya Masya Allah. Sesudahnya, Ya. 2 sesudahnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ya, surat apa tadi yang saya bacakan? Al-Buruj. Oke, ya betul. Terus ayat berapa? Yang Ayat tadi saya baca. 9. Halaman berapa? Halaman 590. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ya, betul. Ya, ini ada doa penghargaan dari Masya Bapak Imam bagi penghafal Al-Quran. Masya Silakan Allah. Pak Ada untuk hadiah. memberikan. Surprise. Hadiah dari beliau. Ya, silakan Bapak yang mau Imam. mengabadikan foto silakan ya. Ini sebagai kenang-kenangan bentuk cintanya Bapak Imam terhadap Mas Ghoza dan menanya Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya, Masya Allah. Sudah, Ustaz? Sudah? Cukup? Ya, mungkin untuk tasmi pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Mas Bana, Mas Ghoza dan juga Bapak Imam. Tadi apa yang diberikan, belikan itu sesuatu yang bermanfaat, ya. Jangan dibelikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan sebaik mungkin karena itu sebagai hadiah kenang-kenangan untuk antum semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah semakin mendung. Insyaallah kita menanti-nanti tausiah dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Penampilan selanjutnya seni bela diri tapak suci yang akan ditampilkan oleh santriwan Pondok Pesantren Asyiqul Quran Sirampok. Kepadanya dipersilahkan. Musik. Ya, nanti musik dulu, Ustaz.
karena mengingat waktu sekarang kita maju profesi wisuda pada ustazah yang memimpin untuk dipersiapkan pada kepala kontrak yang bersami kita prosesi wisuda santri kita bersemangat ya. Dan apa Pak? Ya Ustazah yang wisuda disilakan para kepontren Ustadz Aziz untuk memanggil Ustaznya sini kepontren ke sini. Ya, prosesi wisuda santriwan santriwati Pondok Pesantren Asyiqul Quran. Aman. Saya ingin memberitahukan inilah adik kita yang di wisuda siang hari ini. Untuk wisudawan terbaik dari keempat wisudawan adalah Ananda Hafiz Hibatullah yang ada di samping paling kanan. Tepuk tangan yang meriah. Kemudian yang kedua ada Fahlevi, tepuk tangan lagi. Ya, kemudian dilanjut dengan Fadli dan juga Arman. Demikian mudah-mudahan